Auch da für die. Und ja. Dann beginnt München im 19. Jahrhundert zu wachsen und man stellt fest, was passiert, weil sie großen brauchen jetzt Neues. La mañana de casualidad están aquí, ¿lo ven? 11 o 12. No, a las 7 de la tarde acá. Yo lo vi a las 7. Thì người ta có khi có khách.
Так, всего.